व्हिडिओ पळयतालो आतां डॉक्टर प्रमोद सावंत, CM of Goa. He has just visited GMC, Goa Medical College. He just visited the Goa Medical College. Very good question has been asked by Prudent Media. I just heard that oxygen कित्याक पावना, वॉर्डांनी ऑक्सिजन कित्याक पावना हो क्वेश्चन केलो. CM म्हणटा आमचो ऑक्सिजन सरप्लस हा आमचे कडेन, आनी तें ऑक्सिजन हॉस्पिटलांनी एडमिनिस्ट्रेशन पळय हा तेंचे मिस मॅच कितें जाता खंय, म्हणजे सारकें ना, कनेक्शन तेंचे लागना खंय. तें पॉइंट A सून पळय ऑक्सिजन सोदता भायर, ते ऑक्सिजन B पॉइंटाक पावना खंय. दुसरो क्वेश्चन केलो तेका प्रुडंट मिडियान. हे तूं एवरी टायम येता, एवरी टायम विश्वजीत राणे हा हिंगा, आनी तूं येवन पळयता, इतले दीस रेक्टिफाय जावपाक कित्याक लागलो टायम? इतलो दीस कित्याक लागले ही गजाल कळपाक? पयलीं कळनासली. अरे तो रामा काणकोणकर म्हणनाका, त्या वटेन मनोज म्हणनाका, त्या वटेन सेसीलबाय म्हणनाका, विश्वजीत तो दिग्विजय चौहान तोय म्हणनाका. हे सगळे ऑक्सिजन खूद पर्सनली वयता मरे हे सगळे भुरगे, आणि लायव्ह सांगता मरे व्हिडिओचेर. सो आता CM कितें म्हणटा हो? आपूण केन्ना वॉर्डान पावंक ना खंय. आतां पळय हा, आपल्योच जाणवा एक आपल्या तोंडांसून, आपूण केन्ना पावंक ना खंय. आपूण पयलो CM हुंय हो भितर येयला आनी हुंय पळयला, आनी त्या पासून आपल्यान वॉर्डान हुंय हेजे पयलीं केन्ना पावंक ना. त्या कारणां पासून हुंय आपूण आतां वॉर्डान येयला आनी हे सगळी गजाली काडल्या. वालोर, थँक्यू CM बाब, थँक्यू. सगळ्यांनी देव बरी करून हेजे पांय धुवन उदक पिवपाचे ह्या CMाचे. काय बरो पळय वावुरता आमचे पासो तो. आयकोंक येना रे? आयकोंक येता मरे तुमकां आतां? तुजो मोबायलाचो वॉल्यूम व्हडलो कर बाबा. थॉमस, तुज्या मोबायलाचो वॉल्यूम व्हडलो कर. इफ यू कॅनॉट लिसन टू मी, प्लीज सेंड मी अ मेसेज रायट नाव. किगन, मेसेज धाड रे, आवाज येना जाल्यार. सो म्हजी गजाल इतली इम्पॉर्टंट न्हू, कित्याक हांव आहा भायर, हें तुमी सगळीं जाणा न्हू. बट एटलीस्ट म्हजें ऑब्जर्वेशन आहा, थिंगा लोक ऑक्सिजना पासून मरता. महाराष्ट्रा पळया रे, 1717 केसीस. गोवा 3124 केसीस. कित्याक? थँक्यू किगन. कित्याक? कसलो मिस मॅच वता हो? अरे एवरी टायम रेक्टिफाय करपाक इतलो वगत लागता. ते भुरगे पळय मरे रामा काणकोणकर बी कितले बोब मारता मरे. ते कितले आपले जीव रिस्कार घेवन, सेसील रॉड्रिगीस पळय आपले जीव रिस्कार घेवन टायलसली वता. फाटल्यान कित्याक पळयता रे म्हाका? टायलसली ती लोकांक वावुरता. तेंचे ऑक्सिजन कट केला हुंय, तेंकाय दिवपाचें. जायते संस्थेचे ऑक्सिजन कट केला हुंय, पर्सनली दिवपाचें तेंकां. वेन महाराष्ट्रा येदी व्हडली पोरज आहा, थिंगा इतलो करोडांनी लोक आहा, कॅन बी कंट्रोल फॉर 1717 केसीस. वाय गोवा इज एक्सप्लोडिंग? CM बाब, तुझे पळय ते गायडन्स पळय तुका मेवता पळय रे, ते डिझास्टर तुजे पळय हे टीम हा पळय रे, ती सायबा, ती कोहली टीम दवरल्या तुवें आनीक डिझास्टर करपाची गोंयची. कोहली तुका तोकली दिता, ती कोहले म्हणून तोकली दिता तुका. पयलो म्हणपालो लॉकडावन करिना, आपणान खंय रे लॉकडावन म्हणला हांवें कंप्लीट. कसली मिस्टेकी करता रे. आनी कदाचित बगर सांगता रे, ते मातसो डायलॉग तुजो चेंज कर रे सायबा. पयले सांग तरी, आनी मागीर म्हूण परत सांगता म्हणून सांगनासतना कदाचित परत सांगता. को सांगतलो तूं? तुजें एकूच पयलें कंप्लीट जायना, कदाचित परत सांगता. अरे पयलें तरी क्लियर कर तुजें उतरां कितें सांगता ती तूं, आनी मागीर सून कदाचित परत सांगता. तेका तो सांगता मिडियावाल्याक. आतां कदाचित तुमकां सांगता हुंय आपूण केन्ना ह्या वॉर्डांनी पावंक ना. कोणाक खबर तूं केन्ना पावलो तो? येवंक ना मरे वॉर्डान, येयलो मरे वॉर्डान. आतां रेक्टिफाय करता, आतां फ्रेश
प्रुडंट मिडिया असो गोवा इनान बी सगळे न्यूजार आतां पळोवंक शकता तुम्ही. आतां सांगता तो जस्टिफाय करता की आपूण ह्या वॉर्डांनी हुंय केन्ना पावंक ना हुंय, पयल्या फावट पावला हुंय आनी आपणाक ही प्रॉब्लेम कळला हुंय की आमचे कडेन सरप्लस ऑक्सिजन आहा हुंय, फक्त हे ऑक्सिजन इंचे हुंय तेंचे कडेन पावना. दोतोर, अरे तुवें सांगपाची गरज ना बाबा दोतोर बरें काम, दोतोर एक देव. तुका काडपाचो मरे दोतोरांक तुज्या सुवातेर ठेवपाचें थिंगा. तू कितें सामांक उठता, तू कितें सामांक करता. सॉरी, आय एम नॉट गेटिंग इन टू नेगेटीव. आय एम सॉरी दोतोर बाब, डॉक्टर CM बाब, देव बरें करूं. व्हडलो उपकार जालो. आतां देनपारां खूब जाण आमचे ऑपोजिशन पार्टीचे सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एनवायरमेंटलिस्ट हे सगळे एकठांय जावन तुका आनी हुंय ऑप्शन दवरना रे दोतोर बाब. CM बाब, तुका हुंय ऑप्शन दवरना. तुका कसलें ऑप्शन दवरना आनी कितें जस्टिफाय करतलो तू कॉर्नर्ड जाला आतां. तू इवन त्या खाटीर पासून न्हिदो GMCच्या तेय तू ड्रामा करीत कांयच जावपाचें ना. बिकॉज यू कुड हॅव डन दीस लॉंग बॅक. Okay, never too late right now. But please don't play this game with the life of our poor goons. It's very sad to see every day when I scroll down on the media, social media, हे सगळे वोकीचे आमची भावा भयणां, आमची सोयरी, आमची घरची मोडटात. What is this? कित्याक लागून महाराष्ट्रा कडेन कितें मॅजिक बॉल हा, महाराष्ट्रा कडेन जिनी लॅम्प हा, तो त्याने घासलो, उद्धव ठाकरेन घासलो आनी अचानक कितें हें जालें, मॅजिक जालें की 1770 केसीस जाले आनी आमच्यो 3124 केसीस हा. कित्याक लागून रे साहेब? लूक I'm sorry, I'm again I'm sorry. ही उतरां पळय हांव म्हणटा, इट्स ट्रू माय ऑब्झर्वेशन. I'm not judging it, but simple गजाल पयली पळय कळलेली जेन्ना तुवें आमची गोंयची दारां ओपन दवरली विदाउट एनी कोविड टेस्ट, विदाउट एनी PCR टेस्ट, विदाउट एनी नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट ओपन दवरली. अँड टॉप ऑफ दॅट जावन साहेबा या आतुरो, रोशन मातायस आनी आर्मांदो गोन्साल्वीसान हेंच्यांनी पेटिशन घालून कोर्टानसून, हायकोर्टानसून ऑर्डर येयली म्हणून आतां तुका कोर्टानसून चॅक करचें पडटा. हायकोर्टानसून ऑन द बॉर्डर हेंकां चॅक करून वयल्यान तूं तेंकांय चॅलेंज करूंक सोदतालो आनी केलाय जाल्यार कोणाक खबर केलें आसली तुवें चॅलेंज. ओन्ली कर्मा असलो कांड करता तूं हे आमच्या गोंयकाराच्या लायफा कडेन. ही उतरां खूब जाणांच्या मोतीन आहा. The reason for me to come on the social media right now is because it's boiling in me and I'm here. And even though if I was there, what could I have done? I have done enough when the 1 year pandemic time was happening. Just to tell you, I'm just not yapping. My work is going out there right now on the ground reality. I'm not telling what my work is going on, but what I'm trying to suggest here is some simple thing where you can save people's life. For God's sake, people are dying, man. प्रमोद सावंत कितें करता हांव जाणा. प्रमोद सावंत आयकोना कित्याक त्याने मुनीस तेयल्या ते सकयले ते सगळे जाणा म्हाका वकोन सांगा रे तेका साहेबानो. बिश्टें तुमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे वतून, बिश्टें तुमच्या लॉजिस्टिकाचे वतून, बिश्टें तुमच्या इकॉनॉमिक्साचे वतून प्लीज लोकांची बळी दिनाकात. It's a high time now. Dr. Pramod Sawant, please don't give the life of our locals. Surplus ha oxygen, what bullshit. किती उलयता रे तू? सरप्लस हा ते पळय मरे ऍक्टिव्हिस्ट वॉरन थकले मरे साहेब. ऑक्सिजन लोक मारताय मरे आणि तू म्हणता आता रेक्टिफाय करता. 2 वीक झाले लोक मरता. 50, 30, 70 एव्हरी डे. आता रेक्टिफाय करता हे कितें? आता कोण येला कित्याक तू वॉर्डान पासय मारल्या म्हणून? हे कितें? फक्त तुका त्योच मेसेज दिसता. बिश्टे ऑपोजिशन वाले येयले, सिलिंडर घेतले, फोटो काडले आणि ते तेंचे रागार जावंक करता. तो व्हिडिओ दिसलो तुका न्हू? त्या व्हिडिओचेर कितले व्ह्यू आसलेले? बट हे सादे ऍक्टिव्हिस्ट रामा कानकोडकर म्हणटा सेसिल रॉड्रिगीस केन्ना व्हिडिओ करता ते लाखांनी लोक पळयता. ते व्हिडिओ पळयना तूं? ते व्हिडिओ लागना तुका? ती ग्राउंड रियालिटी न्हू? ते स्वत न्हू? ऑपोजिशन पार्टीन कितें म्हणलें ते तुका लागलें कित्याक ते जिखूंक शकता. आनी हे ऍक्टिव्हिस्ट पळय आपले स्वता पासत ते काम करता, गोंयच्या मोगा पासत ते गोंयच्या लोकां पासत पळय काम करता, ते गोंयच्या जनते पासत पळय काम करता. तें तुका लागना? तें मरे बरें रागान म्हणलें तुवें. पळय रे, अगेन आय एम सेईंग, हांव तुका नेगेटिव्हिटी एनर्जी दिना. ओके, हात जोडून मागता, प्लीज पाव रे गोंयकाराक.
इस्ती मोसांवचे गोंयकार मरे आमी, मोगाचे गोंयकार मरे आमी, भावा भयणा मरे आमी, आमची मोत्तां मरे गोंयकार. कित्याक रे तुजी नाटकां चलयता तूं? बंद कर रे तुजी नाटकां ती. जावं साहेबा, सगळे लोकां लागीं बिनती आहा, रागाक सुदारना. आमी काळजानसून आयदर रोजार, तेर्स, मंत्रा म्हणनाका, हवन म्हणनाका, ह्या मिनिस्टराक दिवया आशिर्वाद, बरो मोगाचो आशिर्वाद दिवया मिनिस्टराक. समज ते तकली समज पाडी बुद्धी आहा ती सुधरावन कितें बरें करपाक गोंयचें. ते मायनींग मातशें कितें जायत ताका आटेक येतलो आनी मोत्तलो तो. तें बंद करूंक सोदना तो, तें बंद करूंक सोदना तो. हिंगा मरो, हिंगा कितलेय मेले जाता, हिंगा कितलेय जाणांचो जीव गेले जाता. मायनींग बंद करूंक जायना रे बाबा, तें मायनींग बंद करूंक जायना. पयसो तो, अरे साहेबा सीएम तुका करपाचो पयसो कर रे साहेबा, कितलोय कर, कोट्याचो कोटी कर, बट परतें कर रे जनतेक साहेबा, परतें कर रे. तूं एकलोच महान सीएम आमचो, तूं एकलोच देव मनीस कहो आमचो. आयचे पयले फाट लायफान कोणें सीएम ओहो आमचो वॉर्डान भोंवंक ना, जालो तूं भोंवलो. आनी हे आमचे बाकीचे सगळे पळय आमचे सोशल एक्टिविस्ट पळय आहा ते पर्सनली व्हरून ते एडमीट पळय करता, ते मनीस न्हू, ते मनीस न्हू. तेंचे भितर प्राण वचना, तांकां कूड ना, तांकां ओतमोय ना. They don't have soul, they don't have life, they don't have prana in them. And those activists who are serving those people without any safeguard, they are going because they are helpless. They go, and you have covered your entire body with an entire team of police and entire team of all your guards. मातसो तेंचो रिकॉर्डिंग करूंक जालेलें प्लीज. कोणाचें रिकॉर्डिंग आहा जाल्यार मातशें अपलोड करा, त्या लोकांनी कितें सांगलां तेका. दुआ दिल्या की बद्दुआ दिल्या ती दुस्तूच कळटलें आमकां. बट जावं साहेबा, I really don't want to see why I'm talking. I really want to thank you CM, very thank you very much. I don't know why you went to the ward, because of the pressure of the opposition party or because of the pressure of the people who are pressurizing you, because of you have been cornered right now. कोहो धांवतलो तूं, कोहो म्हणून एस्केप जावतलो, चान्सूच ना तुका एस्केप जावपाक. आनी you're playing with this life, people's life, again and again with people life. Thank you मोगाल गोंयकारांनो. ह्यो थोड्योश्यो गजाल्यो आमचे भितर दवरया. आनी प्लीज again I'm reminding you to remind myself that let us won't be negative. The realistic is reality, but let us won't be negative, and just let us grow the positivity within us. So let us resonate it around us, because right now the resonation of the frequency level, what is happening right now in Goa, is really depleting. People are suffering, people are saturated. So let us get it high. मोग एकामेकाक दिवया, सपोर्ट एकामेकाक दिवया, धीर एकामेकाक दिवया, एनकरेज करूया, मोटिवेट करूया एकामेकाक. म्हजे भाशेन कोण नाका आहलें, म्हजे भाशेन कोण नाका नेगेटिविटी उलयता पळय आयच्या सीएमाची. नेगेटिविटी इज अ रियलिटी, बट आमी रियलिटी उलयता. बट आसूनी ह्यो गजाली ह्यो दवरया आनी मोगाचे भाशेन कशें आमी शेअर करूंक शकता एकामेकाक. So again I'm saying, if you really want to restore, protect and preserve your health, if unless and until you don't restore your health, you won't be able to take care of others, especially your children, especially your old people at home. So let us serve. म्हज्या वाटेन सुद्दां कितें जाता आमचे भोंवतणी, आमच्या गांवांत वा आमच्या NGO वाटेन सुद्दां कितें करूंक सोदता तें हांव कोत्ता त्या वाटेन. हेजो मतलब न्हू, फकत उलयता, ग्राउंड रियलिटी जाणा जावन हांव उलयता, बिश्टोच ब्लेम करिना कोणाक. आनी आयचो दिसा इट्स हाय टायम that if we don't take care of ourselves, now when I say don't take care of ourselves, it doesn't mean that I'm just saying in other way of COVID. I'm saying in stress, in hypertension, in suppression, in depression. Please do what is need to be done. योगा करात, मेडिटेशन करात, ब्रीदिंग प्रॅक्टिस करात, धांवंक वचात, स्विमींग करात, खूंय नाल्यार भायर वचनाका, हें सांगलां म्हणून. भोंवतणी सकाळीं फुडें तुमी खूंय नाल्यार खूंय घराचे भोंवतणी करूंक शकता, नाल्यार घराच्या घरांत भितर करात जॉगिंग.
ब्रिदिंग प्रॅक्टिस करात आणि समज गायडन्स जाय जाल्यार म्हजे कडसून घेयात. प्लीज इनबॉक्स मी. आय टोल्ड अगेन अँड अगेन, इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग योगा ऑनलाईन, आय कॅन गिव्ह यू ऑल टिप्स. प्लीज इनबॉक्स मी दॅट यू आर इंटरेस्टेड अँड आय कॅन फॉलो अप विथ यू ऑल. थँक्यू मोगल गोंयकारांनो. मोग आनी एकूट होत वाटी आमी आनी आमचे मोगल गोंयकार भाव भयणांक पावया. मुनीस कहे. थँक्यू.